हेलो सांग माने आज आम डिस्कसन करवा सप्तम श्रेणी फास्ट चैप्टर जहाँ रहा आपण मानकर पदार्थ विज्ञान प्रथम अध्याय प्रथम चैप्टर रोचे पदार्थ ए पदार्थ आम क्वेश्चन आंसर आज डिस्कसन करवा सप्तम श्रेणी पिला को क्लास पिला 7th क्लास पिला कौन डिस्कसन करवा ना साइंस फास्ट चैप्टर डिस्कसन करवा क्वेश्चन आंसर आपण मैंने समस्त कौन कही जातु रेडी ही जातु कारण ये क्वेश्चन आंसर देखी दिंतु आपण मानक बहुत हेल्पफुल हम बुझे समस्ते और यही वीडियोटी को समस्त सांग सांगे आपण सांग सांगे आपको शेयर कर दिंतु सी ये वीडियोटी कौन उठे पारि फायदा उठे पारि बुझीपारे समस्ते चलतु देखा आज कौन सब रहा क्वेश्चन आंसर देखो देखा देखिए फास्ट क्वेश्चन सामान भल भाव देखो फास्ट क्वेश्चन कौन ना तरल सॉरी पदार्थर तरल अवस्था निर्दिष्ट डैश थाए किंतु निर्दिष्ट न थाए सठिक आंसर आयतन थाए किंतु कौन न थाए आकृति न थाए कौन आयतन रहिबो आकृति रहिबो नाही बुझिपाले समस्ते तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तब ख नंबर रे कहिला पदार्थर गैसीय अवस्था रे कणिका गुड़िक पारस्परिक आकर्षण कौन कहला पारस्परिक आकर्षण पारस्परिक कणिका गुड़िक पारस्परिक आकर्षण बल को डैश कहुए आंसर हूँ डैश थाए ना सबुठारु कम थाए कौन थाए सबुठारु कम थाए नेक्स्ट देखो जो विशुद्ध पदार्थर परमाणु गुड़िक सधर्मी होता है ताहाको कौन कहुए मौलिक पदार्थ कहुए कौन कहुए सांग माने मौलिक पदार्थ ही कहुए घ नंबर देखो वायुर गोटे डैश किंतु अंगारकाम्ल गोटे डैश पदार्थ तेल वायु गोटे डैश पदार्थ अंगारकाम्ल गोटे डैश पदार्थ आम देखा आमर जो वायुटा रहा से हूँ मिश्रण मिश्र पदार्थ आ जो अंगारकाम्ल रहा से हूँ कौ पदार्थ यौगिक पदार्थ बुझिपारे समस्ते 1 नंबर सरीगला तापर 2 नंबर को जीवा 2 नंबर समस्ते कौन करेंगे आम ये चैनल स्टूडेंट लर्निंग ओडिया को कौन करेंगे समस्ते सब्सक्राइब करदेवे आउ यही वीडियोटी को आपण मैंने समस्ते लाइक कर निज सांग सागर कौन करेंगे शेयर करेंगे बुझिपारे तापर देखो 2 नंबर कहला निम्नलिखित पदार्थ गुड़िकरू मौलिक यौगिक और मिश्रण को अलग कर जपर देखिए क्लोरीन पारद मर्क्यूरी लाइन बा चून चीनी शरबत गंधकाम्ल फिटकिरी बरफ क्षीर हीरा लुण आंक मध्य आम बाछा मौलिक पदार्थ आगे हूँ मौलिक किए ना क्लोरीन रे जीव पारद बा मर्क्यूरी जीव तापर किए जीव हीरा जीव तापर यौगिक किए ना यौगिक हूँ किए आम जीव लाइन लाइन बा चून फिटकरी जीव हरी बरफ जीव लुण जीव आ गंधकाम्ल जीव कौन जीव यौगिक मिश्रण किए जीवे चीनी शरबत आउ क्षीर ये सब कौन जी मिश्रण जी 2 नंबर सरीगला चलो जी 3 नंबर को 3 नंबर कौन कहला 3 नंबर कहला प्रत्येक प्रतीक और संकेत व्यवहार करी निम्नलिखित पदार्थ गुड़िक लेख ताल प्रथम देखिए मैंगानीज परमाणु जदि आम या देखा संकेत देखा तार संकेत हूँ Mn मैंगानीज परमाणु संकेत बुझिपारे तापर देखो तापर कहला क्लोरीन क्लोरीन अणुर संकेत हूँ Cl2 कौन ना Cl2 क्लोरीन और अणुर संकेत हूँ Cl2 बुझिपारे तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन कहला देखो कौन कहला देखिए चून पानी संकेत हूँ CaOH होल टू एच कौन कहे CaOH होल टू एच तापर घ नंबर कहला जब खारजान अणु जार संकेत हूँ N2 कौन ना N2 कहुए बुझिपारे समस्ते चलो देखा 7 नंबर को 4 नंबर को आसवा दीटा यहाँ हूँ गोटे देला पार्थक्य यहाँ प्रायतः परीक्षा देखा मिले आपर भल भाव प्राक्ट कर दिखाँ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनटा देख कौन ना मिश्रण और यौगिक यौगिक हूँ कौन 2 बा ततोधिक मौलिक पदार्थ एक निर्दिष्ट अनुपात रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संयुक्त हो जो नूतन पदार्थ सृष्टि करते कौन कह यौगिक पदार्थ कहुए एग्जाम्पल हूँ जल जार संकेत हूँ H2O आउ
ଯୌଗିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଯୌଗିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଉପାଦାନର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ଯୌଗିକ ବା ଉଭୟ ମୌଳିକ ମିଶିକରି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ନଥାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁପାତରେ ନଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଲା ଚିନି ସରବତ କ'ଣ ଚିନି ସରବତ ଏଥିରେ ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଅଣୁରେ ମୌଳିକର ଅଣୁରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଥାଏ ସେହି ମୌଳିକର 3 ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଥାଏ। ଯେପରି ହେଉଛି ଉଦ୍ଜାନ ଯାହାକୁ H2 କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ O2 ଆଉ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ N2 କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କହିଲା କେତେ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ତୁମେ ଜାଣିଛ O2 ଏବଂ O3 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ଥାନିକ ଆଇସୋଟୋପ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ O3ର ନାମ ଲେଖ ଓ ଏହାର ଆଲକାଲି ସବୁଠାରୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କହିଲା O2 ଓ O3 ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ସମସ୍ଥାନିକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ। O2 ଅମ୍ଳଜାନ ସଂକେତ ଏବଂ O3 ଓଜୋନର ସଂକେତ। ଆଇରେ କ'ଣ କହିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ O3 ଓଜୋନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡବଲ ଆଇରେ କହିଲା ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ CFC ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ଏହି ଅଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି ଅଣୁ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ଓଜୋନ ସ୍ତରର ଛିଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଠି ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ସେଠି ଛିଦ୍ର ହେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମାରାତ୍ମକ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା CFC କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ଛିଦ୍ର କରିଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ CFC ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଛିଦ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଗଲା ହାରି। ତା 7 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି 7 ନମ୍ବର କହିଲା ଦେଇଛି ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଟ୍ରାଇଟୋରିୟମ ଉଦ୍ଜାନ 3 ଗୋଟି ସମସ୍ଥାନିକ ଜଳ ସଂକେତ H2O ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ। ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୌଗର ନାମ ଏବଂ ସଂକେତ ଲେଖ ଏବଂ ସେହି ଯୌଗର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଯେପରି ଦେଲା ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଟୋରିୟମ ଉଦ୍ଜାନ 3 ଗୋଟି ସମସ୍ଥାନିକ କ'ଣ ଉଦ୍ଜାନର 3 ଗୋଟି ସମସ୍ଥାନିକ ଜଳ ସଂକେତ ହେଉଛି H2O। ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଓ ଅମ୍ଳଜାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୌଗିକ ନାମ ଭାରୀ ଜଳ ଏବଂ ଏହାର ସଂକେତ D2O। ଏହାର ଭାରୀ ଜଳ ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ D2O। ଏହାକୁ ଭାରୀ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭାରୀ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଏହାର ନା ବ୍ୟବହାର କହିଲା ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରୀ ଜଳକୁ ମନ୍ଦକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ଭାରୀ ଜଳକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଆଇଲା 9 ନମ୍ବର ଆଇଲା 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ନାମ ଓ ସଂକେତ ଲେଖ ଯାହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଯେପରି ଆଇରେ କହିଲା ପାରଦ ଏକ ତରଳ ଧାତବ ମୌଳିକ ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି Hg। ପାରଦର ସଂକେତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ Hg।
ब्रोमीन एक हूँ अधातु जार संख्या दूसरी Br मन रहा Br कहुए जार संख्या दूसरी Br है ये दुटा संकेत इम्पोर्टाट पारदर हूँ Hg हूँ ब्रोमीन Br है बुझिपारे देखो एथे आपर समस्त क्वेश्चन आंसर सरी जाइए चैप्टर आप जानी पदार्थ चैप्टर हूँ कौन पदार्थ बुझिपारे यही चैप्टर टीर क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करदे सब आपने कौन करेंगे ना चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करेंगे आपने वीडियो टी देखुं कि चैनल को सब्सक्राइब करूना समस्ते सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आउ कौन करेंगे ना वीडियो टी केमी लगे बुझिपारे वीडियो टी केमी लगे कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे और निजर सांग मान को कौन करेंगे शेयर करेंगे बुझिपारे समस्ते रोचे थैंक यू।